સુરતના હજીરા ભાટપુર ગામના નાણાવટી વર્કશોપ પાછળ સિક્યુરિટી ગાર્ડના મર્ડરની ઘટના. સુરતના હજીરા ભાટપુર ગામના નાણાવટી વર્કશોપની પાછળ સિક્યુરિટી ગાર્ડનું મર્ડર. ઓએનજીસી કોલોની સિક્યુરિટી ગાર્ડમાં કામ કરતો હતો. મરનાર રોહિતભાઈ ગીરી, મરણ ઉંમર વર્ષ 27 વર્ષ, નોકરી કરી ઘર તરફ જતા બાઇક પર સવારે 4 જણાએ શંકા અને અચાનક કોઈ આવી ગળાના ભાગે, પેટના ભાગે ચપ્પુના ગાજીકી હત્યા કરવામાં આવી છે. હત્યાનું કારણ હજુ અકબંધ છે. વધુ તપાસ ઈચ્છાપુર પોલીસ કરી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતાં ઈચ્છાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ અને સ્ટાફ घटना स्थले पहुंचो. ब्यूरो रिपोर्ट सुनील गांजावाला, सूरत. मेरा भाई का नाम रोहित गिरी है। ओएनजीसी में जॉब करते थे, तो नाइट 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, सुबह 6 बजे छुट्टी हो जाता है, तो वो आ जाते हैं 6:30 बजे तक। तो फिर मैं कंपनी पे रूम पे रहता हूँ, टाटा मोटर्स, वहाँ सोया था। फिर भाभी का फ़ोन आया 7 बजे, बोलते भैया आए नहीं। तो मैं एक भैया का बाइक लिया, फिर मैं गया खोजने उधर। भैया बैठे रहते, चाय पीते हैं। फिर मैं भाई बोली जहाँ से दूध आता है वहाँ चल जाओ, देख लो, दूध लेने गए हूँ। फिर मेरा मन हुआ कि भैया मेरा ऑटोमेटिक मन घूम गया, वो रास्ते से मैं आया, तो देख रहा हूँ भैया गिरे, मैं जाना गिर गए होंगे। तो मैं पास गया तो गर्दन वर्दन काटा हुआ था, मुंह पे सब चाकू मारा हुआ है। भाटपुर। सुनने में आ रहा है 3-4 लोग थे। ये तो मालूम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे का मैटर था। लेकिन जो लोग थे 2 लोग, उनको लेके आए हम लोग।